Tirada mga kapigi, follow up ta sa ato ang gilimahan nga gil chicken shot katong large white o turok nga similya sa brako. Home tip gyapon atong gamit nga catheter kay nautda na tag spiral, so mas hiyang ta atong spiral kay dali ra kasulod. Ingon ani yun yung magbreed tag baboy guys sa gabi na ato adong tirahon kay sayang basig pagkaugma mahupas na kay kasagaran sa guild tag 3 days lang ang pinaka-pick nila, so pagka 4th day nila pahupas na. Lahi sa mga anay nga nakaginag-anak na ang uban mudagan og upat ka adlaw antod 5 mao pay pag-pick nila sa ilahang hit or standing. So pwede lagi apon kayo maiyay ang mga karaan nga anay sa upat ka adlaw tod 5 ka adlaw nila nga hit kay dugay sila mahupas. So thanks for watching guys, happy farming.